Perfect pang negosyo, pwede kaayo sa na yung mga brand katong gusto po dog mga souvenirs, o diba? USB handheld printer nga makaprint bisag unsang surface, any material, karton, metal, glass, plastic, pipes og uban pa. Smooth kayo ang print, klaro og bright. Dili mo bara ang ink og kusog mo tapot bisan unsa. Napay 4.3-inch touchscreen, fast response, easy edit ang text, barcode, date, 2D, bisag logo ug unsa pa man. Kung gusto pod ka mo import og design, insert lang og USB para makita nimo dito kung unsa ang imong mga design tapos diretso na. Pwede ka maka-print og picture, barcodes, date, pangalan, bahala na ka. Perfect kay sa nay negosyo nga printing bottles, katong perfume or mga souvenirs. Basta kayo nang bahala kung unsa pang inyong negosyo nga nahuna-hunaan. Og syempre kung ganahan pog ka, nara sa comment section ang link ha. Karon kabalo na ko, kabalo na pod mo. Unsay masulti nimo? Ayos no.